Vamos al texto, vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El texto es un poquito largo, pero es importante que tengamos mucha escritura dentro de nosotros. En el transcurso de la prédica ustedes van a entender. Vamos a ir rápido a Primera de Corintios capítulo 2. ¿Ok? Y dice así. Ok, vamos con todo. Primera de Corintios, 1 Corinthians chapter 2. Y dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. I'm going to read it in the New Living Translation. Amados hermanos, la próxima vez que los visite, My beloved ones, the next time I visit you, no me valide palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante, I did not use worthy words or any incredible wisdom para contarles acerca del plan de Dios. to tell you about the plan of God. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, Because I decided while I was with you, yo olvidaría todo excepto a Jesucristo, I will forget everything with the exception of Jesus Christ, el que fue crucificado. the one who was crucified. Me acerqué a ustedes en debilidad, I came to you in a weakness, con timidez y temblor, with a lot of shyness and trembleness. y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. My message and predication was very simple. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, Instead of use very ingenious and very persuasive messages, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. I only trusted in the power of the Holy Spirit. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. I did that in order for you to trust not in the wisdom of men, but in the wisdom of God. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. However, when I am with mature believers, then I'm able to speak with wisdom words. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo. And not the kind of wisdom that belongs to this world or the people who govern this world. No. No. La sabiduría de la que hablamos en el ministerio de Dios, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. The wisdom that we speak is the ministry of God. Su plan que antes estaba escondido, His plan that was before it was hidden. aunque Él lo hizo para nuestra gloria final aún antes de comenzar el mundo. Because he did it for our glory even before the beginning of the world. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. But the governors of this world did not understand it. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor Jesús. If they would have done it, they would never crucify our glorious Jesus. A eso se refieren las Escrituras cuando dice: That's what the scriptures talk about when they say, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, there is no eye which has seen, nor ear that has heard. ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No mind has ever imagined what God has prepared for those who love him. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. But it was to us that God revealed these things through the Holy Spirit. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Because his Spirit investigates in deepness and it shows to us the secrets that are hidden from God. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Nobody knows the thoughts of a person but the Holy Spirit. No, the spirit of that person. Of the spirit of that person, I'm sorry. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Nobody can know the thoughts of God with the exception of the Spirit of God. Y nosotros, say with me, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, We have received the Spirit of God, no el Espíritu del mundo. not the Spirit of this world. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. In such a way we can learn and see the things of God that he has given to us. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. We tell you these things without using the words that come from the human wisdom. En cambio,
Instead, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, we speak with words that the Holy Spirit gives to us, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. using the words of the Spirit to explain truths about the Spirit. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. But the people that is not spiritual is not able to receive those truths that come from the Spirit of God. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, Everything sounds ridiculous and they cannot understand it. porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Because only those who are spiritual can understand those things that the Spirit wants to say. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. The people who are spiritual can evaluate all these things, but themselves, they cannot evaluate for others. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? So who can know the thoughts of God? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Who knows enough to teach him? Pero nosotros entendemos esas cosas porque tenemos la mente de Cristo. But we do understand those things because we do have the mind of Christ. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Father, we thank you this day. Te damos la gloria y la honra. We give you the glory and the honor. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones y abras nuestro entendimiento Please open our hearts and our minds para poder recibir tu poderosa palabra. so we can receive your powerful word. Señor, declaramos que durante la exposición de tu palabra, Father, we declare that during the exposition of your word, el poder de esa palabra the power of that word va a sanar is going to heal a todo aquel que esté to enfermo. all those who's sick today. Va a liberar It's going to free a todo aquel que está cautivo o esclavo. all those who are captive or enslaved. Va a quitar la venda de los ojos It's going to remove the cover in their eyes para aquellos que no pueden ver. for those who are not able to see. Gracias te damos, Señor. Thank you, we give to you, Lord. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Ok, el texto que suena o sonó un poco largo I know it sounded a little bit long, the text we just saw, right? era la exposición del apóstol Pablo It was exposition of the Apostle Paul hablando al pueblo de Corintios. talking to the people of Corinth. De solo ese pasaje From that text, podríamos sacar muchísimas we predicaciones can get all kinds of different teachings. porque nos dio demasiada información. Because he gave us so much information. Pero vamos a tratar el día de hoy de desmenuzarlo poco a poco But we're going to go and try to break it down little by little, y tratar de extraer lo que puede ser más beneficioso en estos momentos para nosotros. and extract what is going to be very useful for us in this moment. Entonces, el apóstol Pablo nos revela lo siguiente. So the Apostle Paul reveals the following. Número 1, Number one, la gran responsabilidad de enseñar el evangelio. the great responsibility to teach the gospel. Y esto viene más para nosotros como pastores y para aquellos que quieren enseñar el evangelio, predicar la palabra o que sienten que han tenido un llamado. And that comes for the people that is a pastor, wants to be a pastor, or the ones who are going to be teaching the word to others. They have that calling to do so. El verso 4 dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Verse number 4 says, my message and my predication was very simple. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Instead of using these very persuasive and ingenious talks, I just trusted in the power of the Holy Spirit. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, I did that so you guys wouldn't trust in the human wisdom, sino en el poder de but in Dios. the power of God. Muchas veces ustedes, Many times you como vienen aquí a aprender, come here to learn, van a poner su confianza en la persona que habla. you're going to trust the person who's speaking. Y si yo les hablo con sabiduría humana, If I talk to you with human wisdom, ustedes van a poner su confianza en esa sabiduría humana. you're going to put your trust in that human wisdom. Es por eso que nosotros, mi esposa y yo, My husband and I, tenemos que prepararnos espiritualmente we have to prepare ourselves spiritually. para que cuando hablemos no seamos nosotros, So when we speak, it wouldn't be us, sino el Espíritu de Dios hablando por medio de nosotros. Spirit talking through us.
Desafortunadamente, eso no es algo que muchas personas comparten. Unfortunately, there is a lot of people that doesn't think that's the right thing. They share the same idea. They don't share the same idea. Porque muchas veces puedes ir a alguna iglesia y te van a predicar algo que en vez de que sea más espiritual, va a ser sabiduría humana. Because many times you may go to a church and they may teach you something that sounds spiritual, but it's more human wisdom. Te voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Hay iglesias There's churches que durante el mensaje, that during the message, al final, at the end, comienzan a hablar un poco acerca del diezmo y la ofrenda para persuadirte a que des dinero. at the end they talk about giving and the tithe and the offering, so they persuade you to give money. Eso es sabiduría humana. That is human wisdom. Nosotros no necesitamos hacer eso. We don't need to do that. Porque si yo me encargo de enseñarte la palabra de Dios, Because if I show you the word of God, que la palabra es espíritu, that the word is spirit, va a entrar a tu espíritu it's going to come into your spirit. y tú no necesitas que te persuadan esas cosas porque tu espíritu va a entender lo que tiene que hacer. And I don't need to persuade you in anything because the Holy Spirit is going to persuade your spirit to do it. Es la gran diferencia. That's the difference. La sabiduría humana y la sabiduría de Dios son cosas muy diferentes. The wisdom of God and the human wisdom are two completely different things. La sabiduría humana la puedes obtener mediante el estudio de libros, universidades, escuelas, información. The human wisdom you can get it at school, university, studies, and all of that. La sabiduría de Dios es totalmente diferente porque solo la puedes obtener por medio del estudio de la palabra de Dios. The wisdom of God is completely different. You can get it just through the study of the Word of God. Cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, When someone asks God for wisdom, todos han leído eso, saben que Salomón le pidió sabiduría a Dios God, you guys know that, right? y se considera que fue el hombre más sabio del mundo. And is considered to be the wisest man of the world. Si era el hombre más sabio del mundo, He was the wisest man of the world. ¿por qué a una de sus mujeres él invirtió dinero para que alaben a otros dioses? Why did at the end he invested one of his wives to worship other gods? Si la Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. The Bible says that the principle of wisdom is going to be the fear to God, the fear of God. No quiero pecar de repente diciéndoles algo que no es, I don't want to sin, tell you something that is not. pero siento en mi corazón y creo But I feel in my heart and I believe in my heart que cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, Dios le dio sabiduría, pero no le dijo quiero tu sabiduría. that when Solomon asked for God for wisdom, he gave him wisdom, but he did not ask for godly wisdom. Si él le hubiese dicho quiero tu sabiduría, If he would say, I want your wisdom, Father, creo que todo hubiese sido diferente. everything would have been different. Es por eso que nosotros cuando venimos acá, That's why when we come, no se enfoquen en la sabiduría del hombre o de la mujer. don't focus on the wisdom of man or the woman. Cuando vean videos en YouTube de otros predicadores, When you see and watch videos of YouTube of other preachers, no se enfoquen en la sabiduría de esas personas. don't focus on the wisdom of those people. Tienen que enfocarse en la sabiduría de Dios. You have to focus on the wisdom of God. Pero pastor, ¿cómo sé cuál es la sabiduría de Dios? But Pastor, how do I know what's the wisdom of God? Pues tienes que tener el conocimiento de esta palabra. You have to have the wisdom of this world, this word. Porque si no la sabes, entonces te pueden engañar. Because if you don't know it, then people can trick you. Quiero asumir de que tú vienes a esta iglesia para aprender la sabiduría de Dios y no para sentirte santo. I want to imagine that you come to this church to learn the wisdom of God, not just to have a feeling of holiness. Porque si es así, imagínate yendo a la universidad, Brian, a estudiar ingeniería, estudias 4 años, pero al final te das cuenta que te dieron los libros de medicina. But if that's the case, then Brian will go to school to study engineering, and then at the end, after 4 years, understands that he actually studied law. No tiene sentido. It doesn't have no sense. Es por eso que cuando tú vienes acá tienes que venir con la convicción de estudiar, aprender la sabiduría de Dios, no del hombre. That's why when you come to church, you gotta come understanding that you're gonna learn the wisdom of God, not the wisdom of men. Puedes creer y no ser maduro aún. You can believe and not be mature still. ¿Cómo es eso, pastor? How does that happen, Pastor? Puedes venir aquí, puedes adquirir la sabiduría de Dios, puedes estudiarla, You can acquire the wisdom of God and you can study it. puedes aprenderla, You can learn it, pero no tener el nivel de madurez
correcta. You couldn't have the level of maturity that is correct. En el verso 6 Pablo lo dice. In verse 6, Paul says it. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, However, when I am with mature believers, eso quiere decir que hay creyentes que son maduros y creyentes que no son maduros. that means there is some mature believers and immature believers. Entonces, el escuchar la palabra de Dios no te da la madurez. Therefore, listening to the word of God does not give you the maturity you need. Es el creerla y aplicarla lo que te da la madurez. What gives it to you is to believe it and apply the wisdom of God and the word of God. El apóstol Pablo dice, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, The Apostle Paul says, if I speak with the words of wisdom and not the wisdom of this world, a los gobernantes de este mundo, to the governors of this world, quienes pronto serán olvidados, who will soon be forgiven. la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, The wisdom that we speak is the mystery of God. su plan que antes estaba escondido, His plan that was before was hidden. aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, However, he did it for our final glory, aún antes que comenzara el mundo. even before the world started. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. The governors of this world did not understand it. Por eso que crucificaron al Señor Jesús. That's why they crucified our Lord Jesus. Ni los gobernantes de este mundo pueden tener esa madurez espiritual. Not even the governors of this world can have that kind of maturity, spiritual maturity. Ahora, ¿quién es un gobernante? ¿Una persona que trabaja en McDonald's? Who's a governor? Somebody who works in a McDonald's? ¿Quién gobierna un país? ¿Quién gobierna una nación? Who governs a country, a nation? Una persona preparada, Somebody who's very prepared, estudiada, a lot of studies, con muchos títulos y degrees. with many degrees. Sin embargo, la palabra está diciendo de que ni ellos pueden llegar a ese nivel de madurez y entendimiento de esa sabiduría. But the word says that not even them can reach that level of wisdom that is needed. Es por eso que si tú vienes acá y adquieres esa sabiduría, That's why if you come here and you acquire the wisdom, siéntete contento porque tú vas a ser y estar en un nivel más alto que cualquier gobernante. be happy because if you come and sit here, you're going to be in a level that is going to be even higher than any governor. Porque la sabiduría que tú vas a tener sobrepasa todo entendimiento. Because the wisdom you're going to acquire is going to go far above any understanding. ¿No te alegra eso? If that's what you have, Ningún ser humano puede discernir lo que Dios tiene planeado para ti. no man can discern what God has prepared for you. Ningún ser humano puede discernir Can discern lo que Dios tiene planeado para ti. what God has for you. El texto me dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. The Bible says, no eye has seen, no ear has heard, no mind has thought what God has in store for those who love Him. Levanta la mano si lo crees. Raise your hand and believe it. Y entonces, ¿por qué te asustas cuando la sociedad o los médicos o la economía te dice algo diferente? So then why are you afraid when the economy, the society, and the doctors tell you the opposite? Porque no lo crees realmente. Because you haven't believed it, truthfully believe it. Es muy diferente el saber algo y creerlo. It's different to know something than believe something. Porque si realmente lo crees y está en ti, Because if you truly believe it is inside of you, vas a ser unshakable. then you're going to be unshakable, inconmovable. Nada te va a mover, Nothing is going to move you. nada te va a asustar. Nothing is going to scare you. Y no creas que yo lo sé todo, porque yo paso por situaciones que sí me asusto. And don't think that I know it all, because I also come through circumstances where I'm also afraid. No está mal que te asustes, no está mal que te desesperes, no está mal que dudes. It's not bad that you're scared and confused and sometimes worried. Está mal que continúes haciendo algo sabiendo que el que dio su vida por ti ya solucionó todos tus problemas. The problem is that when you continue to do something, when there is a Savior that already gave His life for you, so you don't have to do all those things. No permitas que ningún ser humano no creyente afecte negativamente tu vida con sus opiniones, porque ellos no pueden discernir lo que Dios tiene preparado para ti. Don't let somebody who does not know the Lord to come and confuse you, make you think things that are not said by the Word of God. No permitas que ningún ser humano, Don't let nobody, ni tu esposo,
no husband, ni tu esposa, no wife, ni tu papá, father, ni tu mamá, no mother, ni tu jefe del trabajo, not even your boss, ni el presidente, not even the president, ni el pastor. not even the pastor. Porque para eso tú tienes que tener el discernimiento del Espíritu de Dios. Because for that you have to have discernment from the Holy Spirit inside of you. Porque el Espíritu Santo te va a revelar todas esas cosas. Because the Holy Spirit is going to reveal all those things to you. Todas esas cosas que Dios ya tiene preparado para ti. All those things that God has already in store for you. Solo tienes que creerlo. You just have to believe it. 3. Number 3. Lo que Dios tiene preparado para los que aman solo puede ser revelado por medio de su Espíritu Santo. What God has in store for those who love Him can be revealed only by His Holy Spirit. El verso 10 dice, Verse 10 says, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. it was to us that God revealed those things through His Spirit. La única manera de tú entender y tener revelación de lo que Dios tiene para ti es por medio de su Espíritu. The only way for you to understand and have the revelation of what God has for you is through His Holy Spirit. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Because the Spirit investigates everything in depth and He can reveal all the secrets that are the most hidden secrets of God. Yo no sé si a ti esto no te emociona o no, I don't know if this doesn't excite you or not, pero a mí sí. but it does excite me. Porque no me imagino ir al cine y ver una película de Star Wars, Because I cannot imagine going to the movies and una película de Transformers, and watch a Transformers movie, Spider-Man, Spider-Man, y estar so excited, emocionado, estar emocionado and happy, y no emocionarme cuando leo el texto and don't be excited when I read His Word y me dice que el Espíritu que vive dentro de mí and tells me that the Spirit that is inside of me investiga a fondo todos los secretos profundos de Dios. studies in depth all the secrets of God. O sea, tengo acceso a todos sus So secretos I have access to all the secrets of God por medio de su Espíritu. through His Spirit. Es por eso, amados, That's why que ustedes tienen que operar en ese campo. that you have to operate in that field. Porque si ustedes vienen a escuchar la palabra de forma humana, no van a tener ningún resultado espiritual. Because if you come to listen to His Word into a human way, you're not going to be able to see the results of the Spirit. Es como ir a la escuela y escuchar una enseñanza. It's like going to school and teach, listen to a teacher. Vas a aprender el libro, te lo vas a memorizar, You're going to learn a book and you can memorize it. pero no va a tener el efecto espiritual que tiene esta palabra, porque la palabra es espíritu. But that book is not going to have the spiritual effect inside of me because this Word actually has a spirit. Es por eso que es importante también ayunar. That's why it's important also to fast. Cuando tú ayunas, When you fast, tú no le obligas a Dios a que haga algo en tu vida porque tú dejas de comer. you're not forcing God to do something for you just because you stop eating. Cuando tú ayunas, When you fast, tú estás tomando dominio sobre tu cuerpo, you are dominating your body, your flesh, your flesh, porque en ese momento tú estás utilizando el tiempo para orar y meterte en su presencia, en el Espíritu. because at that time you're using that time to get into His presence and learn about Him. En esos momentos es que tú tienes acceso In those moments is when you have access a esos secretos profundos de Él. to those very profound secrets. Un ejemplo, Example. el mes de noviembre con mi esposa empezamos a ayunar por 40 días. In November, with my wife, we fasted for 40 days. Y en ese momento le pedimos a Dios que nos revele la iglesia, que el local que Él tenía para nosotros. In that moment, we Sorry. asked God to reveal to us the place He had for us. Y Dios le mostró a mi esposa a tal extremo que ella lo dibujó en un papel And God showed it to me in such a way that I even made a drawing of the place. y lo puso en el espejo del baño. And we put it in the mirror of our bathroom. ¿No te emociona eso? Amén. Does it excite you? Amén. Gloria a Dios. ¿No te emociona pedirle a Dios que te enseñe cuáles negocios puedes abrir? Wouldn't it excite you to ask God what business can I do? ¿No te emociona decirle a Dios cuáles son las cosas que Él tiene para tu futuro? Doesn't it excite you to see from God what He has for you for your future? Es por eso que no entiendo cuando uno va a ver una película de ciencia ficción y sale más emocionado que leer la palabra de Dios. That's why I don't understand when people go to the movies and watch a fiction movie and they get more excited than actually reading the Word of God. Yo creo que la palabra de Dios es la mejor movie
que hay. I think this word is the best movie there is actually. La diferencia es que se hace realidad en tu vida. The difference that actually this becomes true. Si vas a ver Spider-Man, tú nunca vas a tirar Or telarañas. watch Spider-Man, you're never gonna be. Si te vas a ver Transformer, por más que tú hagas nunca te vas a transformar en un carro. If you go watch Transformers, it doesn't matter. En payaso te puedes transformar de repente. Transform yourself into a little car. Pero cuando nos saturamos de la palabra de Dios, podemos llegar a tener esa transformación que Él tiene planeado para But nosotros. when we saturate of the Word of God, then we can reach that transformation He has for us. ¿Alguien dice amén? Everybody says amen. Si hemos recibido el Espíritu de Dios porque seguimos operando por medio del Espíritu del mundo, If we have received the Spirit of God, are we going to continue operating in the spirit of this world? si hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿por qué seguimos operando por medio del Espíritu del mundo? If we have received the Spirit of God, why do we continue to operate in the spirit of this world? La palabra dice que el que ha creído en Jesús The word says the one who has believed in Jesus y lo ha recibido como Señor, has received as His ha Savior, recibido su Espíritu. has received His Spirit. ¿Quién lo cree? Levante la Who mano. believes that? Raise your hand. ¿Quién cree que tiene el Espíritu de Dios dentro? Who believes that has the Spirit of God inside of him? Y entonces, ¿por qué sigues operando con el Espíritu del mundo? Then why do you continue operating with the spirit of this world? Es una transición. Es una transición que se puede acelerar si tú te metes más a lo que es el Espíritu de su palabra. And it's a transition that can be accelerated if you get into the spirit of Porque estábamos hablando de una madurez. because we're talking about maturity. Podemos, miren, el Espíritu no es un niño. The spirit is not a baby. El momento que tú creíste es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo que tiene Jesús de Nazaret. The moment you believe, the same spirit of God is the same spirit that is inside of you. Suena loco, pero así es. Atención, atención, no sé. It sounds crazy, but it is what it is. El problema es que no operamos a su máximo potencial. The problem is that we don't operate it to the very best. Cuando leemos la palabra no hace que ese espíritu crezca. When we read the word, that doesn't make the spirit grow. El espíritu no va a crecer, The spirit is not going to grow. va a madurar. It's going to mature. ¿Pero qué quiere decir eso? Simplemente vas a tener más revelación del potencial que tiene ese espíritu dentro de ti. You're just going to have more revelation of the potential that that spirit has inside of you. Porque puedes venir por 30 años a la iglesia, Because you can go to church for 30 years, estar lleno del Espíritu de Dios, filled of the Holy Spirit, pero sin operar en su máximo potencial. but without operating in the maximum potential that it has for you. Y lo único que va a pasar es que el sistema de este mundo te va a destrozar. The only thing that is going to happen is the system of this world is going to go and just destroy you. Y tienes el Espíritu de Dios dentro. You have the Spirit of God inside of you. Entonces acá lo que el apóstol Pablo dice, hay un nivel de madurez espiritual. So that's what Apostle Paul says. There is a level of maturity. Es por eso que es importante que lleguemos a ese nivel de madurez espiritual mediante la palabra de Dios, That's why it's important for us to reach that level of maturity through the Word of God. para poder operar en el máximo potencial que Dios tiene planeado para nosotros. So we can operate in the max potential that the Word has for us. Número 4. Number 4. No entres en conflicto argumentando con personas que no están preparadas para escuchar las cosas de Dios. Don't have problems in going to conflict with people that does not understand the things of God. Sé que estás emocionado, que le quisieras decir a todo el mundo acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida, pero no todo el mundo está preparado para escuchar eso. And you may be excited and tell everybody about what God is doing with you and in you, but not everybody is ready to listen to those things. Ahora, no digo que no lo hagas, simplemente digo que no entres en conflictos. I'm not telling you not to do it, I'm just telling you don't argue about it. Acá el apóstol Pablo en el verso 13 dice, Verse 13, Apostle Paul says, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. we tell you these things without using words that come from human wisdom. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, We speak with words that the Spirit gives to us, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. using the words of the Spirit to explain spiritual truth. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de So Dios. those who are not spiritual, they cannot receive those truths from the Spirit of God. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, It's ridiculous and they cannot understand it. porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Because only those who are spiritual can understand what the Spirit wants to say. Entonces, cuando tú le hables a alguien de sanidad,
So when you talk to somebody about healing y se ría de ti, and they laugh about you, es porque posiblemente todavía no tiene el Espíritu de Dios. because probably they don't have the Spirit of God inside. No lo juzgues, no lo trates mal, ni trates de hacerle entender. Don't judge them. Don't try to make them understand. Si le dices algún milagro que te pasó a ti, sea financiero, en tu familia, en tu casa, If you tell them about a miracle that God do with you in your home and in your finances, y no lo reciben de la forma correcta, no te sientas mal. and they fail to receive it, don't do that. Ni te pongas a argumentar con ellos, Or don't argue with them, porque no lo van a entender. because they won't be able to understand. Siembra la semilla, dale una palabrita, Just sow the seed. Give them a word. the word of God, La palabra de Dios. y déjalo ahí. And leave it there. La palabra va a trabajar adentro. The word is going to work inside. Es mejor sembrar semillas de palabra de Dios dentro de la gente It's better que, to sow the word of God, the seeds of the word of God inside of people, que estar argumentando, peleando para que entiendan lo que tú crees. than argue about what you believe. Número 5. Number 5. Tenemos acceso a la mente más brillante de todos los tiempos. We have access to the most brilliant mind of all times. El verso 16 dice, Verse 17 says, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? who knows the thoughts of God? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Who knows enough to teach him? Pero nosotros entendemos esas cosas porque tenemos la mente de Cristo. But we understand those things because we do have the mind of Christ. Tenemos la mente de Cristo. We have the mind of Christ. Di conmigo, yo tengo Same thing. I la mente de Cristo have the mind of Christ. y lo creo. And I believe it. ¿Lo crees? Do you believe it? Creo. Amén. Pues es importante que lo creas, porque si no lo crees, Because if not, vas a sufrir en este you're mundo. going to suffer in this world. Porque nada de lo que te diga esta palabra, Because nothing that His Word says, nada de lo que te diga el pastor, nothing that the pastor says, va a poder tener un efecto positivo en tu vida, is going to have a positive effect in your life. porque tú simplemente no crees que tienes la mente de Cristo. Because you just think you do not have the mind of Christ. Y la mente de Cristo lo sabe todo. And the mind of Christ knows it all. Suena loco, pero es verdad. Sounds crazy, but it's true. Yo leí de un tipo, un señor que se llama Andrew Womack, I read from Andrew Womack, he's a preacher, de Colorado, de Colorado Springs. Colorado Springs. Tuvo un proyecto para hacer una iglesia. He got a project to build a church. Necesitaba más de $2 millones. He needed more than $2 million. Sin embargo, se fue a pedir dinero al banco y However, he went to the banks and asked for money. por 6 meses estuvo haciendo todo el contrato. For 6 months, he was doing all the paperwork. Le aprobaron They approved him, y él comenzó a hacer los movimientos para la construcción de ese templo. and he started to do everything that was needed to start building the temple. En último momento, el banco le canceló todo The bank canceled everything, y él no tenía ni $1, and he didn't have not even $1. pero sabía que tenía la mente de Cristo. But he knew he had the mind of Christ. Se puso a orar He started praying en el Espíritu in the Spirit. y comenzó a creerle al Señor He started to believe que cuando dijo, pongan su enfoque primero en el reino, And when he said, "Put busquen el focus reino, in the kingdom, focus in the kingdom, look for seek the kingdom of God, busquen el reino de Dios. y todo lo demás se va a añadir. And everything is going to be added. Él lo creyó. He believed it. Él leyó este texto que tenía la mente de Cristo He read this text that talked about the mind of Christ. y comenzó a pedirle ideas de negocio para recaudar ese dinero. He started asking him, give me business ideas so I can start getting this money that I need. Y la conclusión es que pudo construir el templo, consiguió el dinero, cash, sin deudas. And the great thing was that he was able to gather all the money, receive all the money, and build the church debt free. A ese nivel de fe y pensamiento tenemos que llegar nosotros. That's the level of thought that we need to reach. En vez de pedirle a Dios que nos resuelva los problemas, Instead of asking God, solve my problems, deberíamos pedirle que mediante la mente de Cristo nos revele we should ask him, through the mind of Christ that I have, reveal to me todo lo que Él ya sabe. everything you already know. Porque la mente de Cristo tiene todo el conocimiento que Because necesitamos. the mind of Christ has all the knowledge that we need.
Si tan solo operáramos de esa manera, ya no dependeríamos del pastor. If we only operate in that way, would it depend on a pastor? Inclusive no dependerías de tus oraciones, You wouldn't even depend on your prayers. porque tendrías la plena seguridad Because you will have plenty de que vas a obtener algo that you will be able to obtain something que Dios ya dijo que es tuyo. that God already said is yours. ¿Se dan cuenta la diferencia? You see the difference? Si tuviéramos la mentalidad correcta. We will have the right mentality. Pero ¿qué es lo que hacemos? But what do we do? Pues pasamos horas en la novela We spend hours watching the soap opera en vez de pasar más tiempo en la palabra. instead of spending more time in the Word. Pasamos más tiempo en las cosas del mundo We spend more time in the things of this world que en la palabra de Dios. than in the Word of God. Y no se trata de religiosidad, And it's not about being religious. se trata de que nuestra mente sea renovada It's about our mind being renewed. para que tú entiendas la palabra renovar tu mente. So you can understand the word renew your mind. La palabra re es un prefijo, The word re is a prefix. quiere decir volver al estado original, It means to go back to this original stage, renacer, to be reborn, revivir, to be revived, renovar, to renew, es volver al estado original. is to return to that original state. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que volvamos al estado original. And that's what God wants us to do, to go back to that original stage. ¿Cuál es el estado original? What's the original stage? La mente que tuvo Adán. The mind that Adam had. El primer pensamiento que Dios le puso al principio, The first thought that God put in his mind. que fue todo esto es tuyo. That was, all of this is yours. Quiere que volvamos allí, He wants us to go back there, a pensar como dueños, to think like owners, no como empleados. not like employees, A pensar como ganadores, to think as winners, no como perdedores. not like losers, A pensar como hijos de Dios, to think as children of God, no como seguidores de Dios. not like followers of God. Tenemos que regresar a la mentalidad adecuada. You have to go back to that correct mentality. Y eso lo vamos a hacer por medio de una reprogramación. And we're going to be able to do that through a reprogramming. ¿Qué cosa es reprogramar? What does it mean to reprogram? Es como una computadora. Like a computer. Tienes un software You have a software, y lo vas a reprogramar. you're going to reprogram it. Vas a sustituir la información que tienes en el software You're going to substitute the information you have in the software por otra información. for other information. Entonces, lo que Dios quiere que hagamos So what God wants us to do es que toda la información que tienes en tu cabecita with all the information you have in your mind, sea reprogramada y restituida you reprogram and replace por la información correcta del fabricante, for the correct information that was given by the creator, de la persona que te creó. of the person who actually created you. Si tú tienes una Mac, If you have a Mac computer, ¿la llevarías a que le vean el software a alguien que vende Dell? would you take that computer to be checked out by somebody who actually has a Dell system? Si tienes un Mercedes, If you have a Mercedes, ¿llevarías a que reparen el motor a alguien que tiene un Toyota? would you take it to be repaired its engine to a Toyota shop? ¿Dónde lo llevarías? Or would you take it? Al lugar original. Al lugar original, Would you take it to the original place, al factory, al fabricante, al creador. to the creator? De esa manera, Dios quiere que nosotros traigamos nuestra mente a su palabra, The same way God wants us to have our mind go back to His Word. saturar nuestra mente con esta información, Saturate our mind with this Word. reprogramar todo lo que te han dicho por medio de esta información. Reprogram everything that has been sent to you through this information. Y no es una cosa sencilla, And it's not something simple. porque el enemigo va a atacarte, Because the enemy is going to attack you. porque el enemigo quiere que tú pienses que eres un perdedor, Because the enemy wants you to think you're a loser. porque el enemigo quiere que piense que tú estás enfermo, Because the enemy wants you to think you're sick. porque el enemigo quiere que piense que tú no naciste para tener una empresa, Because the enemy wants you to think you were not born to have your own company. porque el enemigo te quiere poner en la cabeza que tú te ves como hombre pero sientes como mujer. The enemy wants to make you think that you look like a man, but you actually feel like a woman.
El enemigo siempre va a querer afectar tu mente. The enemy is always going to try to affect your mind. Y la única manera de que tú pienses de la forma correcta es saturando tu mente con la información correcta. And the only way for you to think correctly is to saturate your mind with the word that is the correct thing. Cada pensamiento que tú tengas tiene que ser evaluado por las escrituras para estar seguro que estás pensando en la mente de Cristo. Every thought that you have has to be evaluated by the word of God. That way you know that thought actually comes from the word of God. Tienes que evaluarlo con la palabra para saber si estás pensando como Cristo piensa. You have to evaluate it to know that you're actually thinking like God thinks. Porque en cada momento vas a estar pensando como el sistema de este mundo quiere que tú pienses. Because automatically every moment you're going to be thinking the way the system of this world thinks. Y mis amados, es un principio básico. And that's a very simple principle. ¿Quién de acá le gusta desarrollo personal? Who likes to hear personal development? ¿Quién le gusta escuchar audio? Entonces, si conocen a Jim Rohn, Who likes to listen to audios like Jim Rohn and people like Tony Robbins, Tony Robbins, James Brown. James Brown? Hay mucha información afuera que te va a ayudar a renovar tu mente. There's a lot of information out there that will help you renew your mind. El éxito de esa gente no es que sea más inteligente que tú. El éxito de esa gente es que ha reprogramado su mente con la información que los va a llevar donde ellos quieren llegar. The success of these people is not because they are smart. They just reprogram their mind to fill it with information that is going to take them to that success. Y si supieras un poco más de ellos, yo creo que te daría vergüenza como me dio a mí, que esos tipos, a pesar de todo, tienen principios bíblicos. And if you will study them a little bit more, you will see that they actually have a lot of biblical principles. Bastantes, A lot of them. bastantes. Y de repente no están viniendo cada domingo a la iglesia, pero se creen más lo que leen que tú te crees lo que Dios dice de ti. And probably they don't go to church every single Sunday, but actually they do believe more than what most of us do. Entonces ese es un claro ejemplo que la reprogramación de nuestra mente nos va a llevar a donde queremos llegar basado en el conocimiento que tú vas a ingresar ahí. So that's a clear example that we're going to be able to reach that point of taking that wisdom of God and put it in our mind and get to that thought in the final result. ¿Quieres ser doctor? Satura tu mente con información de médicos. You're going to be a doctor, saturate your mind with all the information from doctors. ¿Quieres tener una mejor salud? Satura tu mente con información de comidas, de cómo son las calorías, de buena alimentación. If you want to have a good health, then saturate your mind with information of good food, good health, how to take care of yourself. ¿Quieres ser un youtuber? You want to be a YouTuber? Satúrate tu mente con información de youtubers. Saturate your mind with information of YouTubers. ¿Quieres operar al máximo potencial del Espíritu de Dios que vive dentro de ti? You want to operate to the max that is of the potential of the Spirit of God inside of you? Satura tu mente Saturate your mind con la palabra de with Dios. the Word of God. ¿Se dan cuenta que no es religiosidad? It is not religious. Es a true fact. It's just un factor real. Por eso que Dios dijo, mi pueblo muere por falta de conocimiento. That's why God said, my people dies because of the lack of knowledge. Y no muerte física, And it's not a physical death. muerte espiritual, It's a spiritual death. muerte económica, Economical death. muerte de happiness, de felicidad. Your happiness. Cada área de tu vida te estás muriendo. You are slowly dying. Cada área que no está teniendo resultados como tú quieres, Each area that is not giving the results se está muriendo is dying porque te falta el conocimiento de lo único que le puede dar vida. because it's lacking the knowledge of the only thing that actually can bring life into it. Principio básico. A very basic principle. Segunda de Corintios 10:5, en la versión Dios habla hoy, 2 Corinthians 10:5. dice: It says, y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. in any thought that comes against what God says, we're going to come against it. Y lo vas a someter a Cristo, se lo vas a presentar. And you're going to subdue it under Christ. Es por eso que todo pensamiento que tú tengas negativo, That's why any thought that you may have, a negative thought that you may have, ponlo en la presencia del Señor. put it in the presence of God. Llévaselo a Él. Bring it to Him.
No trates de resolverlo tú. Don't try to solve it by yourself. Tentación, Temptation. ganas de pegarle a tu esposa o a tu esposo, You have the desire to beat up somebody. ganas de serle infiel, You have the desire to be unfaithful. ganas de hacer algo impuro, That ganas de robar, that is not pure. cualquier cosa, cualquier pensamiento, Any thought. porque todo empieza aquí, ojo aquí. Because everything starts in here. Pay attention to this. Este building Este edificio, no se creó físicamente. it wasn't built physically. Primero se creó en la mente del constructor. It was first built in the mind of the person who was going to build it. Es por eso que cada cosa en tu vida que haces, That's why every single thing that you do in your life primero se crea en tu mente. is first built in your mind. Sea lo bueno o sea lo malo, It could be good or bad. lo piensas primero. You first think about it. No digas, ups, se me escapó. You cannot say, oops, it just happened. Lo piensas You thought about it, y después lo creas. and then you create it. Es una ley. It's a law. Siempre va a ser así. It's always going to be like that. Entonces tú tienes que traer tus pensamientos cautivos a la presencia del Señor. So that's what the word says. Bring your thoughts captive to the obedience to Jesus. Si tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros If we have the mind of Christ, then we tenemos la capacidad have the capacity de pensar de una forma prudente, to think in a very prudent way, sabia, wise way, con amor, with love, con inteligencia, smartness, porque tenemos la mente de Cristo. because we have the mind of Christ. Si no estamos pensando así es porque no estás operando en esa mente, If we're not thinking like that, that means we're not operating in that mind. porque tienes más información equivocada que la información correcta, así de simple. Because you have more wrong information than the right information. Cuando hablamos de reprogramar nuestra mente, tenemos que tener en cuenta lo que el apóstol Pablo nos dijo en el siguiente versículo. When we think about reprogramming our mind, we have to take into consideration what the Apostle Paul said. Colosenses 3, en la versión, nueva traducción, lenguaje actual. Colossians 3 in the actual language translation, Es de Standard English. Standard English translation. Colosenses 3. Y dice, Colossians el 1, el 2. Bueno, lo voy a leer hasta el 4. Y dice así. Dios les dio una vida, God gave you a life pues los resucitó junto con Cristo. because He resurrected you. with Jesus. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios les agrada. That's why dedicate all your life to do what pleases to God. Piensen en las cosas del cielo, Think on the things of heaven, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. where Christ governs to the right of the Father. No piensen en las cosas de este mundo, Don't think about the things of this world, pues ustedes ya han muerto para el mundo. because you have died to this world. Y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Now through Christ, God has given you the true life. Si queremos realmente vivir una vida espiritual correcta, If we truly want to live a correct life spiritually, tenemos que fijar nuestra mente a las cosas del cielo. we have to fix our mind to the things of heaven. Por eso que en el cielo no hay cosas malas. That's why in heaven there's nothing wrong, there's no bad things. En el cielo no hay enfermedad. There's no sickness, En el cielo no hay pobreza. there's no poverty, En el cielo no hay asesinatos. there's no killings. En el cielo no hay alto bajo, no hay complejos, Bad times, there's no hay blanco negro. there's no black and white. En el cielo todo es perfecto. In heaven everything is perfect. El problema es que nosotros fijamos nuestra mente aquí, en lo que está aquí, The problem is that we fix our mind into here, in the things. porque estás ocupando más tiempo en lo que te dice tu esposo o tu esposa, las negatividades diarias. Because you're using your mind to spend it on the words that are being spoken through people, your father, your husband, your wife around you. Examina quiénes son las personas que te están hablando de forma mediocre. Examine the people who are speaking to you in a mediocre way. Examina qué escuchas en tu trabajo. Examine what you listen at work. Si ellos hablan de poco, tú vas a estar en poco. If they talk little, you're going to be speaking little. Si ellos hablan de ser infieles para los hombres a sus mujeres, tú vas a terminar así. If they talk about being unfaithful to their wife, you're going to end up there.
Si ellos hablan para hombres de que la mujer nació solo para estar en la cocina, allí vas a terminar. If they just talk about the women being just useful for being in the kitchen, that's where you're going to end up. Vas a terminar con una mujer que solo tú le vas a enseñar a hacer esas cosas. You're going to end up as somebody who's going to teach them to do just those things. Para los varones es una responsabilidad el transformar nuestra mente, For the men, it's a huge responsibility to transform our mind. porque la mujer adopta mucho del hombre. Because the woman is going to adopt a lot of things from the men. Mucho cuidado. Be careful. Para terminar, Romanos 12, en la nueva traducción viviente. New Living Translation. Romanos 12. Romans 12. Voy a leer dos textos más, ¿me permiten? I'm going to read two more scriptures if you allow me. Ok, voy a leerlo rápido. Romanos 12, nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, Therefore, my beloved, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. I ask you to give your body to Christ through what He has done to you. Que sea un sacrificio vivo y santo. Let it be a perfect and precious sacrifice. La clase de sacrificio que a Él le agrada. The type of sacrifices that pleases Him. Esa es la verdadera forma de adorarlo. That's the right way to worship Him. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Don't imitate the conduct of this world. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. But let God transform the way you act through the way you think. Entonces Then aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, you will learn the will of God for you, la cual es buena, which is good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. Si tú te enfocas más If you en las cosas de este mundo, the things of this world, tú nunca vas a conocer esa voluntad de Dios. you're never going to learn that will of God. Por eso es que te preguntas siempre si te mereces tener lo que le estás pidiendo o no. That's why you ask yourself, do I deserve the things that I'm asking you? Porque estás viendo y poniendo tus ojos en ti, Because you're putting your eyes and your mind in yourself, en lo que has hecho, in what you have done, en lo que in haces. what you do. Y te sientes sucio, And you feel like dirty, incapaz de recibir algo de Dios bueno. incapable to receive something good from God. No estás operando en el modelo divino que Dios creó para ti. You're not operating in that divine model that God created for you. Porque si tú realmente has creído, Because if you truly have believed, tú eres justo y limpio ante su presencia. you're just and clean in His presence. Así de simple. That's simple. Lo pasado, lo presente y lo futuro se te perdonó. What was in the past, what is in the present, what is in the future, all of that you've done. El problema de Dios no es tu pecado. The problem with God is not El problema de Dios no es que te estés ahorita acostando con otro hombre o con otra mujer. the problem of God is not that you are going to bed with a man or with a girl. El problema de Dios no es que estés robando en tu trabajo. The problem with God is not that you are stealing at work. El problema de Dios no es que estás tomando, fumando, drogándote o inyectándote. The problem with God is not that you're smoking. How do you say that? That you're doing anything. Using drugs. Using drugs. El problema de Dios es de que tú no estás dejando afectar tu mente con su palabra. The problem that God has is that you're not letting His word affect your mind. Porque acá está diciendo de que la única manera de transformar tu mente es por medio de su palabra. Because here it tells us that the only way for Him to transform your mind is through His word. Eso te excluye a ti. And that excludes you. Deja de ser tu Dios. That means don't be your own God. Don't be the God Junior of your life. No seas el Dios junior de tu vida. Tú no puedes dejar tus vicios. Tú no puedes dejar tus defectos. Your addictions. You cannot stop your defects. No puedes hacerlo porque la palabra dice de que no lo puedes hacer. Because the word says you cannot do it. Porque solo la palabra de Dios, solo Dios te puede transformar And only God can transform you. y cambiar tu manera de pensar. And change the way you think. ¿No te hace sentir eso bien? Doesn't that make you feel good? En vez de tú dedicarte a, ay, desde hoy voy a hacer esto. Instead of you being worried, I'm going to do this, I'm going to do this. Solo creer lo que Él dice y presentarte de forma humilde a su presencia Just believe what He says and just humble. y decirle, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto. And tell me, you know what? I'm not perfect. Yo no me merezco nada. I don't deserve a thing. Sigo ensuciándome con mi vida, I keep messing up my life. pero sé que tú me amas tanto But I know you love me so much que tú me puedes transformar. that you can transform me.
¿No te hace sentir bien eso? Doesn't that make you feel good? Entonces deja de cambiar o mejorar tu vida Then stop trying to make your life better y deja que Él la haga. and let Him actually make your life better. Porque los cambios que tú haces en tu vida Because the changes you do in your own life puede que algún día retornes a como estabas. maybe can make you go back to those old habits again. Pero los cambios que Dios hace en tu vida, But the changes that God do in your life, nunca vas a retornar a ser igual. you will never go back to this. Porque su palabra nunca regresa a Él vacía. Because His word never goes back to Him. Dale un aplauso al Rey de Reyes. You can admit that. Terminamos con este texto. I'm gonna finish with the text. Colosenses 3:16. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Colossians 3:16 in 25 conversion. 3:16. Es King James Version. King James. Yeah. King James Version. Verso 16. 3:16. 3:16. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, Let the word of Jesus Christ abide inside of you, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, teaching and correcting one to each other in all kinds of wisdom, con salmos, himnos y canciones espirituales, with psalms, hymns, and spiritual songs, cantando con gracia a Dios en su corazón. singing with thankfulness in your heart. Ojo aquí, Listen to this. que la palabra habite abundantemente en ti, Let the word abide abundantly in you. abundantemente. Abundantly. Te voy a decir algo y espero que no te ofendas. When I tell you something, I hope you don't get offended. ¿Te ha pasado que a veces lees la Biblia y no la entiendes? Is it happened to you that you read the word and you don't understand it? No es por tu capacidad de comprender, It's not because of your capacity to understand. es porque posiblemente te alejaste de Dios It's probably because you were far from God y pusiste las prioridades de este mundo primero que Él. and you put the priorities of this world first. Él no se manifiesta espiritualmente donde no hay un espíritu. He doesn't manifest spiritually where there is no spirit. Y estoy hablando de este espíritu. And I'm talking about this spirit. Puedes alejarte del Señor, venir, leer la Biblia y de repente un ratito, ay, pero no la comprendo. Es que de repente estás lejos de Dios. You can probably go far from God and then try to come back and read this word and not understand it, probably because you're really far from God. El venir a la iglesia, The fact that we come alzar las manos, cantar, dance and sing, te hace sentir bien cuando sales, makes you feel good when you leave. pero mejor que te haga sentir el hecho de que tú sabes de que tienes una relación con Él verdadera. What will be better to make you feel better is that you actually have a relationship with Him. Y eso lo puedes empezar a hacer hasta de tu casa, no tienes que venir a la iglesia. And you can have that relationship actually in your house, you don't have to come to church. Pregúntate a ti mismo, You have to ask yourself, ¿cuánto tiempo le dedicaste a Dios en esta semana? how much time did you dedicate to Jesus this week? Pregúntate a ti mismo, You just ask yourself, ¿cuántas veces le has dedicado a otras cosas que no sea Dios esta semana? all the things you have dedicated your time to this week but wasn't God. No te asustes si es que no estás entendiendo la palabra. Don't be afraid. Don't be scared if you don't understand the word. Pueda que sí el Espíritu de Dios está dentro de ti y has nacido de nuevo, It could be that the Spirit of God is inside of you if you're born again, pero simplemente estás un poquito lejos de Él. but you're just a little far from Him. Hay solución, solo acércate. There is a solution. Just come close. Just come close. Prométeme que el día de hoy, I want you to promise me that today, en cualquier momento, at any time, dobla tus rodillas ante Él. just bend your knees. Donde sea, en cualquier parte de tu casa. Doesn't matter, whichever place Y dedícale aunque sea 3 minutos. Just 3 minutes. Ábrele tu corazón, Open up your heart. olvidándote lo que tú puedas ser, bueno o malo, Let aside whatever it can be, good or bad, y enfócate en recibir ese amor que Él tiene para ti. and just focus on receiving that love that He has for you. Porque ni siquiera el problema es de que tú le ames, el problema es de que tú recibas el amor que Él tiene para ti. Because the problem is that you do not love Him. The problem is that you need to learn to receive the love that He has for you. Porque cuando entiendas ese perfecto amor, Because once you understand that perfect love, así como tu hijo lo entiende de ti,
The same way your kids understand from you. Cuando tú le prometes algo a tu hijo no lo duda, When you promise something to your kids don't hesitate porque sabe que lo amas. because they know you love them. Pero tú dudas de Dios, de las cosas que le pides, porque no has entendido cómo Él te ama. But then you doubt God of the things you've asked Him because you haven't understood His love. Porque estás fijando tus ojos en ti Because you put your eyes on yourself y no en aquel que te amó. and not in that one who loved you already. Si saturas tu mente con la palabra de Dios, If you saturate your mind with the Word of God, llegará el momento en que ni siquiera tengas que orar para saber qué es lo que Dios piensa de tu situación, the time will come that you wouldn't even have to pray to know what God thinks about the situation you're facing. ya que tu mente estará tan renovada Because your mind will be so renewed que de forma automática that automatically sabrás su buena voluntad para tu vida, you will know His good willing for you. que es agradable, That is going to be buena good y and perfecta. perfect. Ponte de pie. Please stand up. Cierra tus ojos. Close your eyes, please. Todo el mundo cierre sus ojos y baje su cabeza. Please close your eyes and if you want to tilt your head. La mente es The mind is una de las partes más importantes de nuestro cuerpo one of the most important parts of our body, y Dios lo sabe. and God knows it. Es por eso que Él quiere que nosotros saturemos nuestra mente con su palabra, That's why He wants us to saturate our mind with His Word, porque es la única manera que nosotros vamos a poder creerle. because that's the only way we're going to be able to believe Him. Y ese creer va a ser sin esfuerzo, And that believing in Him is going to be without an effort, porque vamos a estar tan llenos de Él because we're going to be so full of Him que cuando venga la adversidad, that when the adversity comes, de forma automática automatically vamos a esperar recibir de Él bendición. we're going to hope to receive from Him blessings, Porque la sociedad no determina tu futuro. because the society does not determine your future. Los seres que un día amaste y que te dejaron no determinan tu futuro. The people that you loved and someday left you, they do not determine your future. Los seres que un día amaste y te pagaron mal no determinan tu The futuro. people you loved and mistreated you, they do not determine your future. La economía no determina tu The futuro. economy does not determine your future. Tu jefe no determina tu Your boss futuro. doesn't determine your future. El único que determina tu futuro es el Señor. The only one who determines your future is the Lord Jesus. Y como tú tienes la mente de Cristo, ya sabes And because you have the mind of Christ, you already know de que su voluntad es agradable, buena y perfecta para ti. that His will is perfect and pleasing to you. Que la situación donde estás en estos momentos no te haga dudar. Let the situation that you're facing right now don't make you doubt. No es fácil, It's not easy porque tu mente te va a hacer dudar. because your mind is going to make you doubt. Pero Dios te dio una boca But God gave you a mouth para darle órdenes a tu to mente. give orders to your mind. Dios te dio control absoluto, God gave you absolute control, inclusive de ti mismo. including yourself. No dudes de ti. Don't doubt yourself. Todo va a estar bien. Everything is going to work out. Todo va a estar bien. Everything is going to be fine. El Señor es nuestro papá. The Father, He is your Father. Él nos ama. He loves us Más que nosotros mismos podemos amarnos. more than we will love ourselves. No dudes por un instante de Él. Never